Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bu Fatimah di pelajaran Bahasa Inggris. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 2, Lesson 2 dengan tema Goldilocks and the Three Bears. Jadi, tolong kalian persiapkan bukunya dan simak dengan baik video berikut ini. Di pelajaran kedua, buka halaman 18. Look and answer. Di sana ada gambar 3 beruang dan juga seorang anak perempuan yang bernama Goldilocks. Oke. Nomor 1, number 1. How many bears do you see? Berapa banyak beruang yang kamu lihat? Jawabannya adalah 3 bears. Number 2. What is the baby bear wearing? Apa yang dipakai oleh bayi beruang? Bayi beruang tersebut memakai kaos biru, celana hijau, dan juga sepatu biru. The baby bear is wearing blue shirt, green pants, and a pairing of blue shoes. Number 3. What does the girl look like? Seperti apa anak perempuan itu terlihat, atau terlihat seperti apa anak perempuan itu? Terlihat seperti putri. The girl look like a princess. Number 4. What is she wearing? Apa yang dia pakai? Dia ini ke si anak perempuan ya. Dia memakai dress panjang berwarna biru. She is wearing a blue long dress. Lanjut ke halaman 19 dan juga 20. Nanti akan Ibu kasih rekaman suara dari scan barcode yang ada di halaman tersebut. Jadi nanti kalian menceklis mana saja kata yang disebutkan di dalam rekaman suara yang akan Ibu kasih. Sebelumnya Ibu artikan terlebih dahulu kata-kata yang ada di halaman 19 dan 20. Untuk yang pertama ada girl, artinya anak perempuan. Clock, jam. Hungry, lapar. Ball, bola. Porridge, bubur. Hot, panas. Bowl, mangkok. Angry, marah. Pot, panci. Dining room, ruang makan. Height, tinggi. Sleepy, mengantuk. Right, benar. Chair, kursi. Bright, bersinar. Dan scream, berteriak. Oke, sekarang kita dengarkan dulu rekaman suara dari barcode yang ada di halaman tersebut. Listen and tick. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had long, curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, but no one answered. She then walked right in. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. Ouch! This porridge is too hot. She exclaimed.
so she tasted the porridge from the second bowl. Ow! This porridge is too cold. She said. Then she tried the third bowl. Ah, this porridge is just right. She said happily, as she ate it all up. After eating the porridge, she walked into the living room, and she saw 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. Oh no, this chair is too high. She exclaimed. So she sat on the second chair. This chair is too high too. She whined. So she tried the last and lowest chair. Ah, this chair is just right. She sighed. But just as she sat down on the chair, it broke into pieces, Oops. said Goldilocks. Goldilocks then went upstairs. She went into the bedroom. She saw 3 beds in the bedroom. I'm so sleepy. Goldilocks yawned. She lay down on the first bed, Oh no, this bed is too hard. said Goldilocks. She tried the second bed, Oh no, this bed is too soft. said Goldilocks. Then she lay down on the third bed, Ah, this bed is just right. sighed Goldilocks. She then fell asleep. As she was sleeping, the 3 bears came home. Someone's been eating my porridge, growled Papa Bear, Someone's been eating my porridge. said Mama Bear. Someone's been eating my porridge, and it's all gone. Cried Baby Bear. Then the 3 bears went into the living room. Someone's been sitting in my chair, growled Papa Bear, Someone's been sitting in my chair. said Mama Bear. Someone's been sitting on my chair, and now it's broken. Cried Baby Bear. Next, the 3 bears went upstairs. Someone's been sleeping on my bed, growled Papa Bear, Someone's been sleeping on my bed too. said Mama Bear. Someone's been sleeping on my bed, and she's still there. Shouted Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the 3 bears. She was scared. She screamed. Help! Then she jumped off the bed and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran back into the forest. Sekarang ibu akan mengartikan atau menerjemahkan rekaman suara tadi. Ada seorang anak perempuan bernama Goldilocks. Dia memiliki rambut panjang yang bergelombang. Suatu hari dia pergi berjalan-jalan di hutan. Kemudian dia menemukan sebuah rumah di dalam hutan. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak seorang pun menjawab. Lalu dia masuk ke dalam sampai ke dapur. Dia melihat di atas meja ada 3 buah mangkuk berisi bubur. Kemudian Goldilocks menghampiri mangkok pertama. Dan Goldilocks berkata, "Oh tidak, bubur ini sangat panas." Setelah itu dia mencicipi mangkok kedua. Bubur ini terlalu dingin. Kemudian dia mencicipi mangkok ketiga. Nah, ini baru bubur yang enak. Setelah itu, Goldilocks berjalan ke ruang tamu dan dia melihat ada 3 bangku di sana. Kemudian Goldilocks menghampiri bangku yang pertama dan berkata, bangku ini terlalu tinggi. Kemudian dia menghampiri bangku kedua. Kursi ini sangat tinggi juga. Kemudian dia menghampiri bangku yang ketiga.
dan mencoba mendudukinya. Dan secara tidak sengaja Goldilocks ini merusak kursi tersebut. Ups. Kemudian Goldilocks bangun dan menuju kamar tidur. Di dalam kamar tidur, dia melihat 3 buah ranjang. Goldilocks menghampiri ranjang yang pertama. Rasanya kasur ini terlalu keras. Kemudian Goldilocks menghampiri ranjang kedua. Rasanya kasur ini terlalu lembut. Kemudian Goldilocks menghampiri ranjang ketiga. Nah, ini baru kasur yang enak dan sangat lembut. Kemudian dia tertidur di kasur tersebut. Ketika Goldilocks sedang tidur, 3 beruang pulang ke rumah. Ketika melihat isi rumah, Papa beruang berkata, "Seseorang telah memakan buburku." Mama beruang berkata, "Seseorang juga telah memakan buburku." Bayi beruang berkata, "Seseorang telah memakan dan menghabiskan buburku." Selanjutnya, ketiga beruang ini menuju ruang tamu. Kata Papa beruang, "Seseorang telah duduk di kursiku." Mama beruang pun berkata sama seperti Papa beruang. Bayi beruang menangis sambil berkata, "Seseorang telah duduk di kursi dan merusak kursiku." Kemudian 3 beruang tersebut menuju kamar tidur dan melihat ada seseorang yang sedang tidur di ranjang. Tidak lama ketika beruang tersebut sampai ke kamar tidur, Goldilocks terbangun, kemudian berteriak, "Seseorang, tolong!" Lalu Goldilocks langsung berdiri, kemudian berlari menuju pintu keluar dan dia berlari sampai ke dalam hutan. Nah, setelah mendengar cerita tadi, kalian sekarang menentukan kata mana saja yang ada di dalam cerita tadi. Kalian checklist kata yang disebutkan di dalam cerita tersebut. Totalnya ada 10 kata yang disebutkan di dalam cerita. Listen and do. Growl like Papa Bear. Hug like Mama Bear. Cry like Baby Bear. Scream like Goldilocks. Jangan lupa ditulis terjemahan dari setiap kata yang ada di halaman 21 ya. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.